Audio on and mulai. Hai. Kembali lagi di Kine TV bersama aku Gia dari Kru 22. Aku Nana, Kru 22. Aku Kristo, Kru 22. Gue Fadal, Kru 22. Aku Iman, Kru 23. Aha. Oke, dan hari ini kita mau ngebahas 1, 2, 3 The Substance. Jadi kalau yang nonton pertama kali di bioskop tuh gua, Nana, dan Kristo dan Fadal untuk kedua kalinya. Pertama-tama gimana nih filmnya? Kayaknya I think you have a lot to say. Apa buat? Iya nggak? I do have a lot to say. So many aspects about the movie, tapi kalau misalnya mau kayak general thoughts, habis nonton filmnya rasanya kayak semua badannya sensitif gitu. Kayak ketabrakan sama orang langsung kayak jangan pegang-pegang. Ada yang Don't ngomong touch gitu me ya? gitu. Rasanya kayak apa ini gitu. Embodied Embodied experience. Gokil. Aja. Begini maksa. Soft selling lagi. I need to freeze out for some moments gitu karena too much to process. Apa ya, lu jadi itu overstimulated? Kind of. Yeah, but bodily overstimulated gitu. Sebenarnya agak same experience sih kayak Kristo. I don't wanna be, kan Cia trying to hug me but Lu kayak stop gitu. Nah, kalau padahal bukannya dia lu nah takut iya kan? nih gue juga mau ngomongin nih. Kan kebetulan versi yang gue, Nana, dan Kristo nonton ini adalah versi yang tersensor. Kalau Fadal, dia menonton yang premiernya nih, itu benar-benar nggak ada sensor kan? Enggak. Gimana tuh? Mungkin itu gue nontonnya di Jakarta World Cinema, terus kayak midnight juga kayak. Jadi, First of all kayak lumayan capek banget waktu nonton kayak. Capek? Iya, capek. Soalnya kayak perlu draining emotion banget. Terus kayak penuh aksi gitu-gitu. Cuma yang bedain dari sensor bioskop beneran kayak ngerasa kayak ada sesuatu yang seharusnya tuh nggak disensor gitu. Terus kayak misal adegan berantem di babak ketiganya itu kayak beneran sepenting itu, tapi kenapa harus satu badan disensor gitu? dan tuh kayak cuma satu scene Ya, the whole yang akhir itu kan? iya, the whole sequence itu kayak sedikit merusak experience. Waktu di namanya festival film pasti experience-nya bakal lebih seru daripada theatrical biasa gitu. Apalagi audiensnya emang audiensnya pecinta film, terus ada banyak filmmakers dan lain. Itu lebih hidup banget pengalaman nonton di satu teater itu. Maksudnya dari adegan pertama sampai akhir penonton sangat responsif banget, kayak ada teriak-teriak atau kayak aduh gitu. Jadi kayak beneran suatu experience yang lebih hidup gitu daripada bioskop. Biasa orang-orang lebih malu buat teriak bersuara ya, buat bereaksi gitu, tapi di bioskop jadinya kayak Pada gini doang. yes, kayak beneran experience. Kalau misal ada dokumentasi di JWC biasa ada tuh yang foto-foto penonton pada nutup mata dan lain gitu. Kenapa lu masih? Iya. Kasih berapa? Lu masih berapa di Letterboxd? 3,5. 3,5. Lu nontonnya juga yang versi sensor juga? Tadi sensornya. Ya menurutku sensornya nggak terlalu berpengaruh ke energinya sih. Masih tersampaikan menurutku. Mungkin hal yang paling disayangkan itu satu bagian itu gore-nya itu disensor kayak Iya, the whole screen. satu enggak Satu whole badan. screen ya? Screen atau Satu badan? muka, Satu badan Badan. dari atas bawah. One figure. one figure. Itu doang sih. Tapi masih menurutku satu film energinya masih tersampaikan walaupun disensor. Untuk pensensoran gitu kan. Waduh. Oke. Ngomongin soal hal tersebut lagi, kalau gue sendiri kayak gue emang nggak tahan sama film-film kayak gitu deh. Jadi walaupun udah disensor pun gue masih ngumpet di balik.
di balik tas gue masih begini, and kayak gue aja yang nggak kuat sama hal gitu. Gue nggak kebayang sih kalau gue nonton di yang the full thing tanpa kayak begitu kan, itu masih berasa geli banget. Sebenarnya gue sama kayak lu sih, kayak gue nggak bisa gore kayak gitu kan, tapi kayak I still wanna look at the detail gitu loh. Iya, kadang-kadang gue kayak Tapi kayak ini lagi. ke-miss out aja kalau di Blur tuh sangat mengaburkan the whole situation gitu sih. Kayak I try to separate antara apa ya, namanya ini juga film, cuman kayak gue nggak bisa. I see. Satu pertanyaan yang kalau misalnya aku nonton body horror itu aku cuma mikir gimana sih mereka syuting. How do they shoot that? Especially yang tau gak sih yang ada yang keluar dari paha, geli. terus keluar dari udel, itu kayak how? Prosthetic. I guess atau Prosthetic. Dan it's so besar dengan itu barang itu. Spoiler nggak ya? Nggak ya? Oke, spoiler alert. Spoiler? Is it spoiler? Itu spoiler. Si ayam yang keluar dari udel itu loh kayak Iya. sangat besar itu sendiri. Itu yang ada Jujur aku waktu nonton nggak begitu paham purpose-nya scene itu. Granted it's a dream, tapi setupnya bagus sih, kayak si The Substance tuh awalnya kayak kasih ekspektasi dari si package-nya itu. Kayak the package awalnya cuma satu, ngeliatin banyak jarum-jarum, terus kayak apa aja sih, kayak medical things gitu, terus di setup, terus mulai dari exact awal scene yang nyuntikin ke telur, terus si kuning telurnya jadi 2, itu kayak udah naruh ekspektasi gimana kan bisa si essence-nya itu bakal di-apply ke manusia bakal kayak gimana gitu. Dan cara dia nge-translate rasanya itu pakai visual yang menarik gitu, kayak ada bola mata ya yang bentrok yang gitu telur. ya. Terus kayak apa, lampu yang oh ya itu kayak dia ada sequence gitu mas. iya, statis yang cepet gitu, kayak ngeliatin gimana si pikiran ini pindah ke tubuh yang baru gitu. Sebelumnya gue mau nanya dulu, kalian ngasih ratingnya masing-masing berapa? Kalau gue ngasih 4. Gue nggak ngasih rating. Kenapa tuh? Which means film-film yang gue kasih rating adalah film-film yang gue apa ya, Don't know how to feel. mixed feeling, kayak gue suka nggak suka gitu, tapi kayak kalau gue kasih rate rendah gue ngerasa terlalu jahat, tapi kayak sebenarnya bagus gitu, gak se-moving itu, tapi bagus banget menurut saya, filmnya tetap powerful, tapi ya gitu. It's not to you. Iya, gitu. How about you? Aku sendiri nggak ngasih kayak kuantifikasi ratingnya berapa, tapi kalau misalnya ngasih out of 5, out of the top of my head, solid 4 sekian, 4,5 gitu. Soalnya segala aspek produksinya itu aku suka. Kayak the shots are beautiful, skornya gila, skornya bagus. Tiap kali logonya The Substance atau tulisan The Substance keluar tuh, skornya waktu dengerin di bioskop itu badass banget. Terus pemilihan aktornya, acting aktornya bagus. Menurutku secara artistik apa visual treatmentnya tuh bagus banget. Secara cerita dia powerful, dia ngasih, jujur beautiful in a way dengan ceritanya, karena dia ngeceritain terkait loving yourself in such a gory way, such a gory and literal way. You know that ada line di filmnya yang bilang kayak literally line-nya adalah that part of you matters, gitu. That part of you still deserves the best gitu. Tapi di saat itu line-nya tuh dikelilingi dengan scoring yang serem gitu kan. Disturbing banget jadi. Kayak disturbing gitu. Padahal that line is so wholesome. Tapi it's beautiful dengan maksudnya itu, kalau yang aku tangkap maksudnya ngejelasin kalau loving yourself isn't always beautiful. Loving yourself sometimes is a little ugly. Yeah, you have to deal with the part of yourself that
that you you don't may or may like. not like Yeah. best. Jadi story-nya sendiri udah sangat powerful, secara produksi keren banget, cerita bagus, editingnya bagus, colornya udah bagus banget, setnya udah keren banget. Gue cuman ngebayangin pertama syutingnya mereka gimana, udah berkali-kali nanya itu waktu nonton, sama hanya sekedar makan ayam tuh bisa sangat makan ayam yang makan udang. Bisa dibuat sangat annoying gitu loh. Disturbing. Jadi that scene, maksudnya mereka mengeksekusi visi, kelihatan mereka mengeksekusi visi mereka dari awal tuh sangat bagus, ceritanya powerful. Although nggak sampai masuk ke daerah 5ku karena maybe I need to rewatch. Alright, gue jadi mau nambahin dikit. Apa tuh? Jahat sih gue ternyata. I need to rate, kayak sebenarnya bagus banget gitu loh filmnya, the production sangat grand. Kalau kata lu suka ngomong film rapih ya? Iya, film rapi, gue suka. Iya, film rapi, itu film rapi. Aduh, jahat dah gue. Set desainnya 10 out of 10 set desainnya. Gue suka the whole experience gitu, kayak penyajian yang sangat creep you out. Bagus banget sih, kayak gue terhoror-horor gitu, tapi Kata-kata baru tuh. emang dari I don't know how to put it in words, tapi percampuran antara tadi sound desainnya, dari setnya, dari pengambilan angle-angle gue suka sih, unik-unik dan disturbing, dan kayak gue ngerasa trap. Misal kayak yang pas siapa sih, who's the woman? Matrix? Elizabeth. Apa? Elizabeth. Iya, pasti Elizabeth Sparkle. bikin ruangan behind the bathroom itu kayak sangat menyeramkan. Tapi ya udah kayaknya gue rate, tapi nanti gue rate. I change my thought. Inilah fungsi diskusi, guys. Ya, oke. Lalu dari padahal 2 kali nonton apakah ratingnya berubah? Gue 4,5 walaupun experience keduanya beda, cuman alasan kenapa kasih 4,5 di awal karena gue sebagai yang suka nonton film kelas B, film ini tuh sebenarnya kayak film kelas B tapi yang diproduksi secara serius gitu. It's in a way chaotic tapi dia kayak chaotic yang nyampur gitu loh, kayak film-film kelas B kan biasa kayak ngambil reference sana sini terus ditabrak-tabrakin jadi sesuatu yang chaotic. Terus kayak film ini tuh sebenarnya kayak doing that things, hal yang sama kayak misalnya yang paling ketara kayak dari The Shining, terus kayak film-film klasik gitu, kayak kelihatan banget mereka mengimitasi si scene dari film-film lain ke dalam apa yang ada di film ini gitu. Terus kayak misal hallway-nya The Shining yang si karpetnya itu kayak ngedouble itu loh, kayak jadi dua, kayak jadi alegorinya si The Substance yang jadi dua biji gitu kan. Terus yang hallway scene-nya juga direproduksi yang kayak kalau The Shining kan waktu buka elevator dia keluar darah banjir gitu kan. Terus ini tuh di remake jadi kayak si monsteralisasinya mulai berdarah-darah, kayak nyemprotin darah gitu di that hallway. Terus yang paling jelas itu kayak cerita-cerita dongeng Disney gitu antara witch sama princess, soal keinginan buat tetap muda gitu. Kayak misal di ceritanya Tangled soal ada si nenek-nenek sihir gitu yang obsesi terhadap kecantikan, pengen muda terus gitu. Terus that exact babak ketiganya itu cerita Cinderella gitu yang kayak at the midnight dia harus balik ke wujud aslinya lagi. Terus kayak runtuh satu persatu gitu, dari giginya, dari telinganya, semua copot-copot gitu. Jadi kayak it was nice one gitu, kayak that one experience, apalagi yang kalau nonton di festival. Jadi kayak menurut gua justifikasi 4,5 it's based on that experience, sama bagaimana kemasan apa yang gua suka dari film kelas B tapi hadir dalam sebuah package yang
series yang grand dalam produksi yang mateng gitu. Pastinya terakhir dia pulang itu dengan literally tiap aspek badannya berubah. Iya, terus rusak semua gitu. terus pakai apa, gaun biru kan, kayak Iya. persis banget Cinderella. Oke, aku sendiri sih kasih 3,5. 3,5. Soalnya menurutku hal-hal yang diangkat filmnya itu, tesis dari filmnya itu menurutku agak shallow, nggak se-groundbreaking, nggak sedalam itu. Yang diangkat itu sebenarnya cuma di itu aja, cuma sampai situ. Jadi menurutku, dan kalau misalkan kata Fadal 4,5 itu justifikasinya karena theater experience, maka ya mungkin aku bisa paham. Tapi kalau misalkan kita tapi misalkan kalau misalkan hanya itu saja yang diangkat dari The Substance, mungkin menurutku tahun depan ini nggak akan berada di pembicaraan seperti ini lagi gitu. Relevansinya itu bakal hilang. Ini menurutku nggak bakal jadi satu film yang timeless. Tapi mungkin itu konversasi yang lain soal seberapa bagus film dengan waktu gitu kan. Tapi sebenarnya ya menurutku sih intinya sih menurutku tesis dari film itu diangkat itu aja gitu, bukan satu hal yang groundbreaking. Menurutku ini terlalu experience based banget gitu, yang mungkin akan hilang kalau misalkan berjalannya waktu. Ngomongin soal tadi story and message ya, tadi aku juga sempat nge-consider untuk ngasih rating 3 tuh karena exactly what you said, kayak about it being shallow dari secara message dan story-nya, I guess. Sebenarnya nggak ngangkat hal terlalu ngangkat hal Iya, baru. tuh Chris ngomong gitu juga kan. Exactly my feelings, aku juga gitu loh. But tadi aku reconsider lebih ke ada experience dan hal-hal lainnya sih. Kan maksudnya kayak we don't know yet if this movie will still be diomongin serius. Oke, ada the voices in our head. The mysterious sixth person. I can see everything you do. Oh shit. Oh, itu tangannya. Do you wanna be a prettier version of yourself? This is 503. Kata-kata dia yang diulang-ulang terus apa sih? Telepon itu. You are one. Apa sih namanya kayak? Remember that you are one. There's no I and there's no you and yeah, you and she. You are one. Remember you are one. Respect the balance. Yeah, respect the balance. Oh iya, If you respect the balance. Enggak sih, yang paling sering dibilang tuh yes. 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 503 yes. Yes. Continuing on, ya tadi itu yang gue bilang, dan apa ya, mungkin ada dim lain yang went over my head, kayak I recognize the reference ke Picture of Dorian Gray. Cuman sayangnya gue belum baca bukunya, jadi kayak I cannot comment on that, tapi I got that reference gitu. Dan mungkin hal-hal lain yang kayak perseteruan antara these two selves within you gitu. Gue rasa tuh bisa didalamin lagi, cuman at this time gue nggak bisa komen apa-apa soal itu. Tapi secara story yang menurut gue yang paling works itu adalah gimana soroti soal male gaze sih. Ini kan director and writer-nya Chloe Feige, perempuan gitu kan, dan ceritanya tentang perempuanan juga gitu. Terus menyoroti soal bagaimana industri memperlakukan soal tentang aktris perempuan gitu. Maksudnya dari awal yang dia bersinar banget gitu, terus saya makin lama makin di umur si manajernya dia bilang Si Dennis Quaid, lupa namanya. ya pokoknya di umur 25 tahun reproduksi perempuan sudah menurun gitu ya. You better get busy, something like that, kayak di dalam industri kalau lu perempuan semakin tua semakin nggak relevan gitu. Terus juga bagaimana mereka nge-shot tiap karakter laki-laki itu selalu dalam sudut pandang yang high angle, yang close up, yang bikin disgust, sampai yang nggak bikin kita jijik karena terlalu close up gitu. Iya, and it works karena emang maksudnya tadi penggambaran the dudes, the male gaze itu emang one dimensional gitu kan. Kayak Dennis Quaid itu jadi an over exaggerated version of
of people like that. Yeah. Any other comments about the message and the story itself? Sense. The Sixth Sense. Lu mau no? The Sixth Enggak. Voice. Sebenarnya kayak Nah ini dia. I am the voice in your head. The Sixth Voice. Respect the balance. Aku juga mau ngomongin tentang the opening plot itu. Sebenarnya kayak I know the main point of the story is not about the social construct of things. I understand what you were saying. Kayak tapi I get what they were trying to do in such a short amount of time. They were trying to kayak menjelaskan kayak how objectified a woman is in such a short amount of time. Tapi jatuhnya kayak I don't know how to make that I don't know how to make that seem kayak not preachy, if that makes sense gitu loh. Kayak I get what they were trying to do, but the way that they did it in the opening tuh sebenarnya kayak makes me kayak oh it's kayak template sih sebenarnya cara mereka menjelaskan kayak oh women should be empowered gitu. Tapi kayak the way they said it has been done in a lot of different media, and it makes me kayak oh it's this trope again gitu loh. Kayak this is what they're trying to do, even though kayak the progression of the story menurut gue is very good. Kayak the way that it all unfolded itu kayak sangat interesting, mekanisme kayak the substance and all that, kayak how to stabilize. Tapi the opening and how they set things up itu kayak very template, kayak oh this is the villain, oh this is kayak the way they portrayed Hollywood, even though it's true kayak, tapi I would like a more different angle gitu loh. Misalnya kayak from the kayak guys perspective tuh gimana, kayak why do they chase kayak objectifying women that much? Apakah do they get external pressure too? Does that kayak apakah itu membuat mereka lebih di-deem more worthy in kayak their peers atau gimana? I also wanted to see that kayak POV sebenarnya. Tapi karena we just see the POV of kayak Elizabeth Sparkle and siapa sih sama Sue kayak jadinya kayak it's just basically me living my day-to-day life kayak oh I'm being objectified again, oh yay gitu loh. Kayak I would like, kayak sebenarnya bukan I would like sih, tapi kayak it's a shame that kayak how women are objectified is always portrayed in that way gitu loh. Kayak I would like, I don't know how to explain it kayak in a different way sebenarnya. Kayak I don't have a solution to this. Tapi kayak musing saja. iya, tapi kayak I would like a new POV kayak to how the media portrays women. Kayak menurut gue something that needs to be explored more and kayak visualized in a different way dibandingin what we currently see now. Kayak oh ya, magazines, photo shoots, kayak ass shots, perfect body gitu. Kayak kayak sebenarnya gue kayak this is just me living my insecurities gitu loh. Kayak I would like a different approach, kayak a different media gitu. I don't know how to explain it well sebenarnya. All the webshots were like unnecessary. Iya. Kayak there's so many bot shots, apalagi kalau misalnya Sue lagi exercise atau waktu dia pertama kali jadi Sue, she was like stretching and all that. Terus gue kayak when does it become a mockery of its own self gitu loh. Kayak I get what they're kayak the irony is lost in the middle of it. Kayak okay, I get it. One shot is enough, 2 shots is enough. The more you rewind it, the more kayak I get what you're trying to say, tapi it's kind of nearing kayak you're nearing what you are trying to parody, if that makes sense gitu loh. Kayak I feel like kayak konteksnya agak sedikit kurang gimana ya. Jadinya kayak gue merasa kayak oh I'm just watching the media now gitu loh. I know maybe that was the point ya. At some point ceritanya waktu udah mulai ke Monstro Elisasu itu kayak one thing filmnya tuh body horror dan kerasanya jijik banget nontonnya, tapi
waktu udah mulai ke monstrualisasi itu udah kayak to the point, oh we're just watching Resident Evil now. Kalau kayak Jadi nonton bisa The nge-separate Forest, antara iya. real or not gitu ya. Story-nya jadi kan kalau misalnya di awal-awal masih di tahap uncanny valley dan masih sangat disturbing banget. Tapi waktu udah mulai full bukan kayak manusia jadi kayak oh ya ini monster gitu. I don't know how is that for you guys. Maksudnya rasanya jadi nggak sehoror itu. Iya, ya jadinya jijik tapi kayak ya udah kita jorok-jorokan sekarang ini. Tapi kalau misalnya maksudnya kayak udah maksudnya udah full sen jorok banget gitu loh. Tapi kalau misalnya pas lagi sangat body horror gitu kayak sangat matanya berdua gitu. Kayak one thing to point out tuh kayak the very good special effects makeup itu kayak I just saw a tweet about this. Kayak gue bakalan ini tweetnya isinya substance semua. Gue kayak appreciate how they used actual makeup instead of kayak CGI. That's a very good kayak there's a very good detail. Makes me wonder kayak how they put the boob in the mouth, man. It's kind of scary sih sebenarnya bagian akhir. Tapi kayak Kamu mau Opini you wanna Batur chip in? coba. Opini Batur. Ada second voice. Mungkin ini singkat aja, nggak usah dibalikin kameranya soalnya aku bakal singkat. Halo, this is the second voice in your head. Aku pengen komen, yes. Aku pengen komen singkat aja tentang body horror dan kaitannya tentang body dysmorphia. Menurut aku ini filmnya itu bukan tentang less about men's views on women, the male gaze, but it's more about kayak self hatred. Soalnya aku kebetulan kayak punya teman banyak yang ngalamin body dysmorphia dan mereka tuh kayak ngedeskripsikan rasanya punya body dysmorphia tuh gimana kayak terus mereka jawabnya kayak they want to literally rip their skin open and crawl out of their bodies physically and feel all the pain, tapi in that pain itself mereka bisa menemukan comfortnya. Dan pas mereka nonton film ini mereka rasanya nggak jijik tapi malah tercomforted, they feel seen. Dan kalau yang kalian semua orang bilang kayak mereka habis nonton ini nggak mau disentuh orang, tapi mereka habis nonton film ini malah pengen dipeluk, pengen disentuh, pengen diraba. So I think there's some interesting psychological background behind the kaitan antara body horror sama body dysmorphia. That's a good point actually. Kayak I've also kayak seen someone with kayak bukan seen sih. I've also heard about someone kayak that experience body dysmorphia and what they kayak visualize themselves as. They usually visualize themselves kayak inflated kayak monster suit gitu. Kayak I've seen this therapy kayak bukan gimmick sih, kayak strategy where they take people with body dysmorphia and kayak mereka kasih benang, so like they say like cut kayak how much you think goes over your body kayak misalnya kayak lingkar tangan lu berapa gitu, and usually mereka tuh ngambilnya kayak 2 kali dari kayak their actual size gitu. Makes me wonder how they visualize themselves gitu. Kayak if you say they wanna kayak rip their skin apart, crawl out, kayak makes me kayak relive some of those moments yang kayak a person has told me gitu. Kayak they've told me kayak they actually eat gum, kayak in a day they only eat gum because it has 0 calories. So like to just shrink themselves up kayak and just to kayak basically minimize their body proportions as much as they can. Kayak menurut gue, I don't know if kayak that's what the experience is. I don't know, that's just one person. Tapi kayak makes me kayak bukan curious tapi kayak bukan sad juga sih sebenarnya, kayak makes me worry sometimes about what is going on inside their head gitu, kayak inside their head. Ini berarti in a way like what you always said yang about horror being a vessel of trauma. Yes. Ini topik yang berkali-kali this voice in our head has been talking about. Itu benar-benar really interesting itu sih, really interesting
If you Perspective. say that, Yeah. If you say that, what does human centipede mean then? Gue belum nonton ya, I've also not watched that. I don't want to. I don't know. I have haven't no. and I have don't no want to. interest Yeah. sebenarnya kayak. I don't know. That's a different story for a different time. Melihat runtime kita, I think we should close this off. Oke, ada yang mau memberikan final thoughts setelah diskusi kita ini? Mungkin apakah ada yang berubah pendapat atau jadi tercerahkan atau gimana? Ratingnya Nana terakhir tadi. Ya, ratingnya Jadinya Nana. berapa? Ratingnya Nana. Tadi ratingnya. I think 4. Oh. Sebenarnya standar rating gue panjang gitu tapi ini 4 kayak gak, masa nggak ya, not my fave tapi it's decent enough dan rapi enough dan proper enough gitu. Alright. Kalau dari gue ya, gue mendapatkan perspektif baru dan menarik dari diskusi ini, and ya, it tetap 4 sih di gue. Cuman gue jadi lebih terkontekstualisasi aja film. How about you guys? Gue tadinya bilangnya 4 to 4.5. Gue justru kayak 3.5 to 4 sekarang ratingnya. A bit down kayak. Mungkin karena I have time to recollect my thoughts. Kayak what can be improved in this film sebenarnya. There's a fine line sebenarnya in like apa sih namanya? Body horror films that I haven't actually dived into, that I would like to dive into further. X tuh hitungannya body horror nggak sih atau enggak? X Enggak terlalu sih. enggak. I would like to explore it though. Explore the depths. Body horror films now. Dari Krisdayan Fadal. Aku dulu. Buat aku, I think I stay my place, naruhnya di 4,5 soalnya baliknya ke experience sih. Soalnya secara yang paling aku suka itu segala hal produksinya yang sangat-sangat menurutku bagus banget kayak semua almost every I think every it's not almost every aspect of it, kayak set design, kostum, aktornya, gimana aktornya acting, penggambaran si tadi yang male gaze and the female experience of especially day to day and especially in entertainment industry. Ceritanya, meskipun ceritanya tadi itu nggak terlalu dalam, but it's such a simple, beautiful, powerful point of ini apa namanya insight, tapi disajikan dengan sangat baik. 4.5 is my final stand. How about you, Dal? Kalau gue tetap stay 4 karena that's experience waktu festival itu nggak bisa diulangin lagi, kayak that's part of it tentang melihat sinema gitu. Terus bagaimana kayak banyak pertanyaan-pertanyaan tentang si the film itself yang apakah bakal jadi perbincangan, apakah ini ada sesuatu yang pembaruan atau apakah ini sesuatu yang grand gitu. Menurut gue yang perlu dilihat lagi ya kayak bagaimana film itu bersuara sih, kayak that film adalah sebuah produk tentang exact waktu dan tempat gitu di satu titik tersebut, kayak The Substance hadir di hari ini tuh karena adanya sesuatu ini. Apakah akan menjadi perbincangan kedepannya? Ya pasti bisa aja kalau misal untuk kembali melihat ke titik tersebut gitu. Bagaimana si The Substance ini yang perlu kita lihat ya that's si suara yang mau dia sampaikan gitu, yang kayak tadi udah dibilang sama Cata tentang experience oh ya Anonymous. Anonymous. Kayak Chris aja. Hey, whatever, Anonymous, the second voice in head. Bilang soal the experience tentang body dysmorphia dan soal male gaze dan lain, that's yang lebih important gitu. Apalagi kalau kata Susan Sontag, kita dalam melihat film itu lebih
lebih mendengar lebih, merasakan lebih, melihat lebih daripada harus mencari-cari tentang makna tersembunyinya gitu. Kayak that's apa yang harus kita lihat dari The Substance, as if itu adalah sebuah suara tentang tindakan manusia, as if bagaimana kita untuk lebih merasakan tentang presentasi ada dalam filmnya itu sih, kayak atau menjadi being reflective ke kita, ke diri kita sendiri, mempertanyakan tentang apa. Kalau lihat letterbox yang lain tuh pada bilang gara-gara nonton ini kembali bersyukur gitu tentang terhadap tubuh yang dia miliki gitu. Kayak that was nice things. Itu aja sih. Okay, the voice in our heads wants to give a rating. wants to chip in again. What would you rate? I rate it. Kalau sebenarnya sebelum aku nonton film ini, aku kayak punya ekspektasi yang lumayan tinggi. Soalnya dari si Raffi yang sering banget nge-DM aku. Ya, dia suka banget. Dia suka banget nge-DM aku kayak, I can't wait for the day for The Substance to replace one of your top 4. Terus dan in it man. Kayak it's not gonna happen man. I'm sorry tapi kayak I expected way too much, dan aku yang punya experience dengan komunitas dengan apa ya, the people and teams of body dysmorphia. Tim apa sih? So bad girl, that's so bad. We get your point. Komunitas body dysmorphia. Tim body. Kami dari tim body dysmorphia. Ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Oke, balik. Aku sebenarnya punya high expectations buat film ini, tapi karena expectations aku terlalu tinggi dan karena aku punya experience dan punya banyak kenalan juga yang ngalamin body dysmorphia, jadinya aku kayak bisa berempati kayak mereka setiap hari itu rasanya kayak gimana. Jadi apa ya, I expected this to be lebih gory, lebih ekstrim, tapi akhirnya yang paling jorok quote-unquote-nya itu ya yang di act ketiga, yaitu yang act monster Elisa Su. Dan itu tuh ya udah gitu doang, ya udah lebih jorok yang itu, yang Uncanny Valley. Dan itu tuh masih belum gongnya gitu loh. Jadi aku kayak nungguin gongnya yang katanya Raffi itu kayak 30 menit akhir tuh gong banget. Aku kayak ya udah ini kayak ciprat-cipratan darah aja, ya udah where's the gongnya gitu. Jadi kayak I was left feeling unsatisfied. Dan aku merasa ini film sebenarnya kayak I think it's too long and it could have been better if it kalau di-cut kayak 30 menit dari act 2 sampai act 3. Soalnya I think it was better if it was shorter and I felt it was too long. Jadi ya, dan aku setuju banget soalnya dari awal itu kayak udah bagus, kayak build up-nya dari awal. Terus yang scene dia itu pertama kali nyoba The Substance sampai dia berubah jadi si Su itu kayak bagus banget anjir, itu satu scene. Jadi kayak I was hooked right then and there. Tapi pas mau maju sampai dari act 1 sampai act 2 terus nurun lagi ke act 3, kayak I don't know, I feel like it was apa ya, dragging sampai ngerasanya kayak oh ini pasti 30 menit terakhir ya yang pasin mereka berkelahi, mereka fighting, terus si Sunya ngebunuh si Elisa. Oh ini 30 menit terakhir. Terus oh enggak, ini ada sequence lagi abis ini. Oh bukan, ini ya 30 menit terakhir. Terus ada scene lagi, ini yang dia si jadi monster. Oh ini 30 menit terakhir. Terus yaudah ending akhirnya yang dia ke Hollywood Star-nya. Jadi gitu sih, kayak I feel unsatisfied aja. And I had way too much of an expectations. I'm blaming Raffi. Raffi, if you're hearing this. Yeah. Jadi akhirnya aku for now aku ngerate-nya masih 4. Soalnya I think this film was still pretty solid. Tapi kayak aku expect-nya bakal ngerate 4,5 atau enggak 5 with
sama like-nya, tapi akhirnya aku cuma nge-rate 4 doang dan nggak aku like. Aku sebenarnya punya plan buat nge-rewatch The Substance in the near future, tapi itu tentatif juga sebenarnya, kayak aku expect myself to nge-rate it lower or higher, itu aku masih belum tahu. That's all from us dari sesi diskusi hari ini bersama gua, Kristo, Nana, Fadal, Voice in Our Head atau Cia nomor 1, dan Iman yang udah cabut tutor, dan Voice in Our Head nomor 2 Anonymous. And tapi I think we all agree that kita bakal tetap nyuruh orang buat nonton itu, think and see for themselves ya, because it was definitely an experience to behold. Jangan sambil makan. Kayak banyak yang sambil makan pagi-pagi nonton gitu. Raja. That's all from us for today. Say bye. Bye. Jangan lupa nonton Kine TV selanjutnya. Transisi. Deng deng.